Yan, yung kaliwa po. Yan, dalawa naman po. Yan. Okay po. Baka naman po, dyan pa din. Oh, isa pa dyan. Ma'am! Ma'am, tayo ka, ma'am! Ma'am, magbibidyo pa tayo dyan, ma'am. Balik, ma'am. Oh, isa pa. Dapat po bawat pick kompleto. Dapat po bawat pick kompleto ng practice nyo. Yan. May pang-entry. Yan. Ma'am, picture mo na. Tingin po kay Apo. Ma'am, harap na po kayo sa akin. Tsaka si sir. Tama na lang! Anong kamay? Gano'n na lang? O, gano'n na lang daw pa. Taas lang po kayo ng kamay. Yan. Okay. 1, 2, 3. Isa pa po. Iso yan! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. High five! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. High five! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. High five! 4,